ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏବେ सोशल मीडिया रे जड़े विधायक प्रभु श्रीराम को प्रति आपत्तिजनक मंतव्य देइचंती, जहाँ ए सोशल मीडिया रे भाइराल होगा लगी। आउ किसी हेतुवाद माने निजर अकाउंट रे फेसबुक ग्रुप रे पकई कहते आपण बहुत दिन है कहीं चुप थे राम उपर मंतव्य देवाई, जहाँ कहते आप ठीक कहते कि कह आपंकर बहुत डेरी हो गला। गोटे लोक प्रतिनिधि होई किभली भाव में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जे कि आमर प्राण आम आराध्य सनातन धर्मर जे कि मुख्य प्रभु देवता बोली विचार करा जाए, से राम प्रति किभली मंतव्य से प्रदान करछंती आपण निजे देखंतु ए वीडियो। राम सुमन देखा नाक काटिया तोते से कहला मो बाहाबी, तू कही था तुम गोटे बाई जा बाहाबीनी भाई पाकु लखी तो नाक काटी दे। तो स्त्री श्री सीता को नेगला कौन भासीगला तू तब निजे राम आग भूल कर रावण लास्ट को भूल कला बोला कौन भासीगला। शुणिले तो आपण माने जदि आप प्रकृत सनातनी धर्म हिंदू है आपण रक्त भी गरम हो जाए, कहीं आपण प्रभु राम को प्रति किसी अपशब्द आप शुणी पारती, आमे भी शुणी पारनु। से जी भी हूँ यही विधायक जनक आप जानते जे बहुत दिन धरी मंतव्य को नहीं चर्चा रहती, अनेक मजालिया कथा कहते, किंतु एबे जो कथा यह समस्त सनातनी हिंदू मान को निश्चिंत भाव में कष्ट देथिबो। कहीं कष्ट देथिबो ता कारण होचंती प्रभु राम होचंती मर्यादा पुरुषोत्तम। ज्ञान नथिबा लोक माने एभली मंतव्य दियंतु नाही, आपण को आमे निवेदन करूछु। कहीं आपण कहउचंती जे वीडियो रे जे प्रभु राम जेतबळे वन भितर बा पंचवटी थिले सेतबळे सुपर्णका आसिला प्रभु को भल पाए बोली कहिला, आ ठाकुर तांग नाक कान को काटी देले निजर भाई को कहि। आ कौन पे रामचंद्र काटिदेले ता नाक कान को, से स्त्री को चोरी कर नहीं गला तार भाई रावण। तो कहबार कथा होची कौन आपण रामायण संबंधी ज्ञानर अभाव होईची बोली एभली कथा कहउचंती जे जणे केवल आसी जन को प्रेम निवेदन कला आ जणे जनकर नाक काटिदब, ये कथा कौन सत्य? रामायण रे कौन लिखाई? भक्तबंधु जेतबळे पंचवटी रे प्रभु राम आउ माँ जानकी सहित लक्ष्मण विराजमान करिसंती। आपण जानिचंती गोस्वामी संत तुलसी रामचरित मानस आपण पढ़ंतु, ताधरे बड़ सुंदर भाव लिखाई जे जेतबळे पंचवटी रे राम लक्ष्मण सीता थांती, सुपर्णखा निजर वेश को परिवर्तन करके गला। अश्रुणी से निजर वेश को परिवर्तन करी गला। पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमार। गोस्वामी लिखिचंती पंचवटी को से जेतबळे जाईची विकल हो जाईची दुई जन पुरुष सुंदर पुरुष को राम लक्ष्मण को देखिया पाई। एठी प्रमाणित होची सुपर्णखा गोटे साधारण जन जने कामी नारी आ जने कामी नारी दुईटी पुरुष को स्त्री थाई जनकर इच्छा करबा हेउची यह होची तार प्रथम भूल। आ जेउति भाई मर्यादा पुरुषोत्तम होचंती क्षत्रिय वंशर धूमकेतु अन्य को न्याय प्रदान करंती आ दंड मध्य से देई पारिबे। भक्तबंधु एही हिसाब रे जने जदि कामी हैला तार स्वामी थिला होची विदुर झुआ आ सी किंतु कहूची जे मु होची कुआरा हेकि रहिची माने कुआरी नारी मु आ ता सहित जेतबळे कुआरी नारी बोली निजको परिचय दउची सुपर्णखा पुणी कामी हो जाइए। रामचंद्र कहले कहला अच्छा लक्ष्मण को तुम्हें चाहूच ना मते चाहूच ना, लक्ष्मण हेले चलिबो आपण हेले भी चलिबो, जदि दुई जन मिल जाती दौड़िबो। अर्थात ये कथा मध्य अनेक सन्थ मानक मुखर मिले जे सुपर्णखा कामी नारी आ जो माने कामी हुंती परपुरुष स्त्री थाई कि जनकर आउ नारी जने आसक्ति हुए तार नाक कान तत्व मोटर कटि जाए। अर्थात आप कहतुनि एभली काम कला जे नाक कान कटिगला। अर्थात एठी तत्व कौन तार लज्जा नथिबा हेतु परपुरुष प्रति आसक्त होइतिबा हेतु तार मान सम्मान नष्ट हो जाए, नाक कान कटि जाए। तो ये हिसाब रे मध्य तार नाक कान काटि दिया जाइछि। अर्थात जे परपुरुष प्रति आसक्त हुए तार नाक कान कटि जाए, सीए कौन हुए ना संसार भितरे से अपमानित हुए। तो सेही भली भाव रे ताको अपमान दिया जाइछि। तो आपण प्रभु ही ये कथा करते। अर्थात पुणी मध्य कथा आसंती जेतबळे प्रभु राम को ऊपर जे सुपर्णखा आसक्ति हो गला। आ भक्तबंधु खाली एति कथा कहिनी, गोस्वामी मध्य लिखिछन से पद को आपण मान आगे रखिबो। बो खिसियान राम पहि गई रूप भयंकर प्रगटत भई। गोस्वामी लिखिछन्ति अति भयंकर रूप जेतबळे धारण करजे सुपर्णखा आउ माँ जानकी ऊपर से क्रोधिता हुई कौन ना मारिबा पई बसिछि जे ये होची मोर कौन ना शत्रु, जेहेतु सीता को मारिदेला पर राम को मु वरण करी। सेतबळे जाय राम लक्ष्मण को कहिकी तार नाक कान काटिछन जेतबळे से भयंकर रूप धारण करिछि। गोस्वामी एठी स्पष्ट प्रमाण दैछन्ति एभली अपमान जोगु से क्रोधित होई गला एवं श्रीराम को पाखको माड़ी आसी निजर भयंकर रूप देखाइला। तब खिसियान
ରାମ ପହିଁ ଗଇ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଗଟତ ଭଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ନାକ କାନକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କହିବାର କଥା ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ କ'ଣ ହବ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ କୁବୁଜା ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେବି ଆଉ ସେଠି ତୁମ ସହିତ ମୋ ମିଳନ ହବ। ଅନେକ ସନ୍ତମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ ନାକ କାନ କାଟିକି ପ୍ରଭୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଜାନକୀ ଥାଉ ଥାଉ ଜଣେ କାମୀ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ବିଦୁଝୁଆ ନିଜର ଅସୁରୁଣୀକୁ ଶରୀରକୁ ଲୁଚେଇ ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଖେଇ କାମୀ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ତା ନାକ କାନ କାଟିଦେବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିବା ଏହା ଏକ ଅପମାନ ବୋଧକ। ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାମଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଆଉ କିଛି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାମାୟଣକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବନକୁ ପଳେଇ ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଆଦର୍ଶ ଶୁଣିଲେ ରାମଚରିତ ବଦଳିଯିବ ଆମ ଚରିତ। ତେଣୁ ଆମ ଚରିତ ଯାହାଙ୍କ ଚରିତକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବଦଳିଯାଏ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ତାପରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏକ ହୀନ ମାନସିକତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୀନ ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠିକି ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି କେବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅପଶବ୍ଦ କହିବେ ଆପଣ ଗୋହତ୍ୟା ସମାନ ପାପ ଲାଗିବ। ରାମ ନିନ୍ଦା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ଶିବ ନିନ୍ଦା ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଗୋହତ୍ୟା ସମାନ ପାପ ହିଁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ଅନେକ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ନୁହେଁ। ରାମାୟଣ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ କଲଚର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ କାହିଁକି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାଙ୍କର ନାକ କାନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ହୁଏତ କିଛି ଭଲ କଥା ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିପାରିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ। କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ। କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ ଝିଅ ନାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।